दोस्तों केम छो? तो आज अमे बधा जवाना छे फरवा माटे। बधा दोस्तों जोड़े आवी गया छे बधा। जुओ आज खूब मौज करवाना छे। तो दोस्तों वीडियो में बन्या रहेजो अने क्या जवाना शुं काम जवाना ए आगळ वीडियो में हूँ जणावा। त्यां सुधी वीडियो में बन्या रहेजो। दोस्तों खेरगाम चौकड़ी पर आई चुक्या छे। आ हमें चौकड़ी देखाय छे। तो नास्तो बास्तो करी लईए हवे। मित्रों ठंडी बोटल ले लीधी है जो बधा पर तो पी ले थोड़ी। कंजी वाला दोस्तों अत्यारे अमे आवी पहोंच्या छे वांगण आकड़ा ढोध जोवा जवाना छे। तो विडियो में बन्या रहेजो तमे बधा। ये से आगळ क्यां जवानुं। तो मित्रों आपणे आगळ जई रह्या छे। बताड़ी आपणा दोस्तो लोग छे। आजुबाजुनुं लोकेशन पण बतावुं। तो मित्रों आजूबाजू में सरस मजाना घर से ने हजू अमारे खूब ऊपर जवानुं छे। सरस मजानुं लोकेशन जुओ। समझा लाकड़ा देखिए आउटिंग तो दोस्तों अपने आकड़ा ढोध तरफ जई रह्या छे। खूब ऊंचा ऊंचा टेकरा आवे छे चढ़वा माटे। झाड़ चढ़ाई आवे छे। हजू थोड़ा आगळ जवानुं छे। सरस मजानुं लोकेशन छे। तो दोस्तों साकड़ो साकड़ो रस्तो छे एमां चढ़ीने जवानुं। आ डूंगर खूब ऊंचो है ने ऊपर चढ़ीने जवानुं छे। थोड़ा थाक लागे। जो तो खूब मजा आवे छे। थाक भी लागे। सरगो सीम मकाई અહીં મળી રહેશે। दोस्तों आ नीचे ઊંડી ખાય છે જો છે ને। અને મારી સામે જ ધોધ પડે છે પાણીનો।
તે હું તમને બતાવું છું હવે. આ રહ્યો ત્યાંથી પાણી પડે છે જબરજસ્ત. આ બાજુ પણ છે તો અહીં લોકો દૂર દૂરથી આવે છે. તો હજુ અહીંથી ઉપર ચડવાનું છે. ચડીએ છે અહીંયા બધા જમા થઈ ગયા છે. હવે હજુ અહીંથી ઉપર ચડવાનું છે. બતાવું તમને મિત્રો. અહીંથી આગળ જવાનું છે. હા એક વાંદરો ઉપર ચડી ગયો છે. તો મિત્રો અહીંથી આગળ ઉપર જવાનું છે. હજુ આપણે ત્યાં કાંથી ઝરણા પડે છે. જો દેખાય છે ને સામે. ને આ બાજુનું લોકેશન નીચે લોકો સ્નાન કરી રહ્યા છે. ને હજુ આપણે ઉપર જવાનું છે. ચાલો. દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. બીજા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જય ભારત.